Hát nem fogtok nektek hazudni. Megnéztem videón, hogy merre kell nézni, merre kell menni. Olyan kibaszotó buzis dolog, tudom. De már tele volt az összes tököm ezzel a résszel, és annyira kibaszottul vicces, mert vagy 62-szer mentünk el erre, amellett a szar mellett, amerre menni kellett. Most pedig megmutatom, hogy merre kellett volna. Rohadtul felbaszom úgy. Hogyha nem esnék le, az még jó is lenne. Most ugye erre mentünk fel eddig, meg minden. Átkommandóztunk. Ott átugrottunk, azt mentünk tovább a rohadtul rossz irányba, mert ugyanis erre kellett volna. El se hiszitek, bazd meg, mennyire felbasz. De most már tele van a tököm, menjünk át itt. Came crashing through the plaza, knocking over walls, and I think he's looking for Alex. He seems to have it set in his head that she's in the Citadel. I figured Alex wouldn't want him getting any deeper in trouble, but hell, you try stopping him. Hey, dog! Not there! You can't get through that way! Hát bárminek is kell még tanulnod. Well, I'll be damned. I think he wants you to go through, Gordon. You'd better hurry. And if you see Dr. Breen, tell him I said. Ez mekkora, bassz meg. Egyáltalán erre kell jönni? És most? Ja. Túl nagy csönd nekem ez a szervezetemnek, az a baj.
100% itt lesz valami. Kéne szállni ebbe a szarba? Olyanjunk egyet a laskai pardobással Half-Life 2-ben 11. rész. Csinálni, mire én gondolok, akkor beszarok. Már pedig ez kell. Csak a space-t kellett nyomni. Ja, jó forog. És kibassza a retinánkat a fehér fény. Jó, nem akarok köcsög lenni. Ez már viszont szerintem a rohadtul a vége a játéknak.
Tudod, G-Man-be fogsz szarni. Nem, de ez végig jobb. Combine jelzés. Hello! Üdvözlet itt az élő chatten! Üdv Freeman kalandjaidban, Marci! Ezeket a szarokat kell tudni lenni. Fassa? Akkor vigyel megoldjuk. Ez tök fassa, már akkor az eddigi részben is halk voltam. Na így már jó. Security alert. Unregistered weapons detected. Confiscation field engaged. Ez egy jó rész lesz. Az összes fegyverünk elpusztul. Kivéve egy. A túlterhelt gravitációs puska. Na gyertek. Hát sajnálom. So, this is Dr. Freeman. At last. I wish I could say this was a pleasant surprise, but it's neither a surprise nor, as you will surely agree, very pleasant. Well, I am nothing if not pragmatic. Rendben. Okay. A ruhánk is túl töltődött, na menj már! És ezekről a fegyvert nem lehet elvenni? Ja nem, de a gravitációs puska elpusztítja. Aha, értem. Well, Dr. Freeman, under other circumstances, I like to think we might have been able to work together in an atmosphere of mutual trust and respect. Certainly, judging from your brief tenure at Black Mesa while I was its administrator, you showed every promise of becoming a valuable and productive contributor to the scientific process. Yet, I'm not sure what spurred you to it, but there is really no place in this enterprise for a rogue physicist. Nem, én nem hinném, hogy tudtunk volna együtt dolgozni. Na, most jön megszereltünk mindent.
fószer. Elég szarnak. Azt, amilyen liftnél kell nekem is. Egyet azért kölcsön veszek innen. Jaj, nem lehet, csak egy ideig marad egyben. Jó van, jó tudni. Szerintem végtelen ilyen fognak jönni amúgy. Meglepetés. Egészséget is újra tölti? Ez érdekes. Your mentors are partly to blame, of course. My disappointment in Eli Vance and Isaac Kleiner is far greater than my sorrow over your unfortunate choice of career path. In a way, I suppose you could not have done otherwise. Who knows what seeds of iconoclasm they planted when you were young and gullible. But while they certainly share a great part of the responsibility for the recent troubles, it is you alone who have chosen to act with such willful disregard for humanity's future. Ember, ez a karakter nem is tud beszélni. Hogy a francba lehet egy ilyen ember, fiatal és naív? Mi a rák? Nem mondanám, hogy nem örülnék egy magdul. HP, hát ez jó lesz. Ez még jó. Hogyan találhatunk ilyen szét ma?
28 HP van, ez hogy? Ez az egészséges súlyra tudod ki, ugye? Jó, most. Most lesz a jó. És honnan? Jöjj már! So much. What is it exactly that you have created? Can you name even one thing? I thought not. Ez a szöveg, ez nagyon fontos lesz később. Halljátok ti is, ugye? Zene van. Csak hallgat. Egyértelmű, hogy lesz egy valami. Kell a testem, sajnálom. Survival. And not as we have narrowly defined ourselves, but as something greater than we could ever imagine. Something we can now only begin to glimpse. Prima megint. Azért faszal. Jöjj már, hát itt kattintok minden van. Teljesen is rohadékok hiányoztak az életemből, bakker. I have laid the foundation for humanity's survival, and not as we have narrowly defined it. Hát akkor... Csináljuk.
akkor néha beszakítom a dobhártyátokat. Egészen vagyok ilyenkor, amikor kattintok és a funkcióját nem végzi el a... És mégis úgy a paszba készült előni. Hát megdöglök. Te még a jövő hetet is flash-e írd. Ott dögölj meg! Dögölj meg! Kösz! Look, Gordon. Look at what you are throwing away. Is it worth it? Mi bajod van? Csak a chat figyelő kézikészülékemet felteszem töltőre. Na. Most ez megtörtént. Folytassuk. Már itt lépkednek. Hát erről lekéstem. Szépen beleszállunk ebbe a szarba, és megyünk tovább. Már hirtelen azt hittem, hogy... Hogy nézel ki te? Majd pillanatra azt hittem, hogy izé... Kifagyott a játék. Le lettünk fotózva. Problematika. Na ez volt most a töltőképernyőn az jelenet. Ez nem mi a szar? Milyen rohadékokosra visznek már minket, bakker? Na jó, el kell ismernem, ez azért jól meg van csinálva. Szerintem ez jól nézett ki. Ahhoz képest, hogy mikor a játék. Sötét energia. Nevű fejezet.
take him from here. Don't struggle. It's no use. Until you're where he wants you, there's nothing you can do. I'm sorry, Gordon. Annyira sajnálod, hogy... Beszarok. Gas giants, inhabited by vast meteorological intelligences. Worlds stretched thin across the membranes where the dimensions intersect. Impossible to describe with our limited vocabulary. What I've seen is also beyond words, Breen. Genocide. Indescribable evil. Good God. Well, if it isn't Gordon Freeman at last. What's this? I'll put it over there. You have my gratitude, Doctor. First you lead me straight to the doorstep of my oldest friend, and then you deliver yourself? If I'd known you were going to come straight up to my office, I wouldn't have bothered hunting you in the first place. Having both of you in my keeping ensures I can dictate the terms of any bargain I care to make with a Combine. Dr. Breen. Huh. Wallace. Yes, Judith, what is it? The bargain we should be making is for Eli's life so he can continue his research. Thanks to you, we have everything we need in that regard. You're more than qualified to finish his research yourself. What neither you nor I can do is convince that rabble in the streets to give up their senseless struggle. Yet Eli refuses to speak the words that would save them all. Save them? Jobb oldalról szól. Eli, if you won't do the right thing for the good of all people, maybe you'll do it for one of them. Bocsánat, hogy belepofáztam. Honey. Dad. Hát azért megfogsz ebbe. Gordon? God damn you, Breen, you let her go. That's all up to you, my old friend. Will you let your stubborn short-sightedness doom the entire species, or will you give your child the chance her mother never had? How dare you even mention her? Alex, my dear, you have your mother's eyes, but your father's stubborn nature. You haven't seen a bit of it yet. Really? Well, let's see how well it serves you on the far side of a Combine portal. Go ahead, Breen. If that's the worst you can do, send us both through your portal. Oh, it's hardly the worst. But you might find that hard to believe once you get there. It isn't necessary. I agree. It's a total waste. Fortunately, the Resistance has shown it is willing to accept a new leader. And this one has proven to be a fine pawn for those who control him. No! Don't listen to him, Gordon. How about it, Dr. Freeman? Did you realize your contract was open to the highest bidder? Gordon would never make any kind of deal with you. I understand if you don't wish to discuss this in front of your friends. I'll send them on their way, and then we can talk openly. Don't struggle, honey. Dad, I'm so sorry. Alex, sweetheart. Judith, what do you think you're doing? We're doing what I could never do alone. We're stopping you. Yes. Guards, get in here! They know you betrayed them. They'll turn on you. Judith, Dr. Mossman, please! I'm sorry, Wallace. You're all out of time. Don't... Hurry! Dad, hang on! Hogy ellopja izé? No! Ellopta a gravitációs puskát, ez a barom. Don't worry about me, honey. There's no time, Alex. He's on his way to the portal. You'll need this. Milyen menő óra van ott lent. Dr. Mossman, Judith, look after my father. Don't you worry. Dad, I'm not saying goodbye. Never. Come on, Gordon. Let's go. Szerintem is. Kapjuk és We haven't known each other very long, but I know you didn't have to do this. I had to rescue my father, but you... Well, thanks for coming after me. Hey, listen. That's him.
destination is untenable, surely you can set the relay elsewhere. There's no way I can survive in that environment. A host body must be joking. I can't possibly... There he is! Oh, all right, damn it. That's what it takes. Just hurry. He's right behind me. Oh, shit. Ott hagytad a gravitációs puskát, te idióta barom! The gravity gun. He doesn't have a clue, does he? Hát, I ja. wonder where he's going. Hidd el, megtaláljuk. Utána megyek és feltolom a segélybe a gravity gun. This is the Citadel's dark fusion reactor. It powers their tunneling entanglement device. We'll never have a chance like this again. We've got to stop Dr. Breen. I can't shut it down. Looks like he's turned over control to the other side. You'll have to go into the core and do what you can. Get in the elevator and I'll let you in. Don't forget to charge your PC. Do your worst, Gordon. But be careful. Óvatos lesznek. A zenék kibaszott jóak. Ezt most mondom el 62-egyére ebből az egész izébe. Végigjátszásban. Dr. Freeman, you really shouldn't be out there. At the moment of synapse, as I teleport, this chamber will be bathed in deadly particles that have yet to be named by human science. Perhaps when I have the leisure to do the work myself, I'll name one of them after you. That way you won't be completely forgotten. When the singularity collapses, I will be far away from here, in another universe, as a matter of fact. You, on the other hand, will be destroyed in every way it is possible to be destroyed, and even in some which are essentially impossible. What the hell? Oh no, Combine soldiers. Where did they come from? Lője még egy olyan szar. Lőjen! Kenjen neki. Nyugodt. Lesz a Breen. Ott van a katona. És nekem merre kéne menni? Jaj, Breen, mi abban jársz, hogyha eltűnsz onnan a francba, meg hogyha én oda érek. Takker. What the hell? Oh no, Combine soldiers. Where did they come from? Na, és most? Aha. I don't know what you can possibly hope to achieve apart from your own annihilation. Kussolj. Don't listen to him. Mit mondtam? Én nem hallgatok rá. Amit lehet kinyírom. Headshot.
Egy még volt be... Ó, hogy rohadna meg, mert belelőttem. Oh no, Combine soldiers. Where did they come from? Semmi baj, megoldjuk. One shot, one kill. I don't know what you can possibly hope to achieve apart from your own annihilation. Don't listen to him, Gordon. I warned you this was futile. He's bluffing, Gordon. Don't listen to him. Great. Oh no, Green started his ascent. Hurry, Gordon, before he escapes. Warning, engage. 3 minutes, singularity. Ascent. Igen, Hurry, Gordon, before he escapes. és mi a szart csinálja? Singularity. Keep going. I could have told you that was pointless, Dr. Freeman. Go, Gordon. Alex, jó arc vagy meg minden, csak... Are you still with us, Dr. Freeman? Not for much longer, I think. If only you had harnessed your boundless energy for a useful purpose. Igen, és nekem kéne ez a I szar. hope you said your farewells. Go back, Freeman. You have no idea what you're doing. Ó, dehogy nem. Hogy ne lenne? Mondd nekem a most ebben a pillanatban itt a megdöglik. Én rámentek. Jókor, pont jókor. Igen, és most? Alex. Houston. Priority warning. 30 seconds, singularity. Le kell róla szakítani a darabjait. Adjál már egyet. Egy darabját előttem róla. Most.
could bring down this whole citadel. Think, man! Think of the people below! Pontosan tudom, hogy mit teszek meg. No! You need me. Yeah! You did it! Come on, Gordon. We've got to get out of here. Maybe we still have... Time, Dr. Freeman? Is it really that time again? It seems as if you only just arrived. You've done a great deal in a small time span. You've done so well, in fact, that I've received some interesting offers for your services. Ordinarily, I wouldn't contemplate them, but these are extraordinary times. Rather than offer you the illusion of free choice, I will take the liberty of choosing for you, if and when your time comes round again. I do apologize for what must seem to you an arbitrary imposition, Dr. Freeman. I trust it will all make sense to you in the course of... well, I'm really not at liberty to say. In the meantime, this is where I get off. Hát, ez volt a Half-Life 2, végigjátszás. Remélem tetszett, tudom, hogy sokat szarakodtam. Bocsánat, azért már meg kellett néznem neten az egyik dolognak a megfejtését, de különben még mindig az vonalat keresném, teszem hozzá. Hát, nagyon jó volt szerintem az a játék. És legközelebb folytatjuk az epizód 1. Szóval, remélem tetszett nektek, várlak titeket az epizód 1-ban. Még nem köszönök el, mert majd amiután vége a feliratoknak, majd azután leállítom a live-ot. Nézzétek végig. Nyugodtan, én is azt fogom tenni valószínűleg. Hallgatva ezt a csodálatos zenét. Ez az első Half-Life 1-nek a zenéjének a feldolgozása amúgy. Lamar! Blast that little... Where did she get to? Első részben így nézett ki. Hát ez mekkora basszus. Na. Szevasztok.
Találkozunk legközelebb, remélem. Úgyhogy további kellemes napot mindenkinek.